of this ministry. Protect them, bless them, shower all the divine favors sa ilang kinabuhi. Father, bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan in Mayana, all our sub-stations, sub-offices, frequencies, towers, local and satellite, including our different hookups. Panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, heal them, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Panalangin ni Amahan. Father, I pray ng tanan nga nagtanaw sa telebisyon, sa radyo, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, can feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden anxieties, fears, worries, anxieties. Amahan, touch is one of us, one by one. Labi na sakit sa ulo, sa utok, sa mata, sa ilong, sa baba, sa liog, sa kasing-kasing, sa antay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa palit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch us. Those who are paralyzed, disabled, redeem, Vini, Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Touch is one of us. Santa Maria sa Jose, pray for us. Sa Merkakanghil, Markanghil sa Katanan, Tamas de Jose Agustin, Jose Maria Escriba, Anthony Padua, San Roque, San Vicente Ferrer, Uban ni Sarwaki Santa Ana, John Polisican, San John 23rd, Uban ni San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camomot, Foldon St. Venerables, St. Teresa of Calcutta. Please pray for our ministry to the least fortunate with St. Teresa of Chad Jesus. All saints, bravoes, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 17, City ngadtog Ches. Ang katungdanan sa usa ka sulugoon. Pananglitan, adunay usa ka dinyo, kami sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inagabot niya gikan sa uma. Ingnon ba dinyo siya? Pagdali diha aron mokaon ka, dili gayon. Imo hinuon siyang ingnon. Andamang akong panihapon, ug unya pagbakos ug silbihi ako. Human akog kaon, ikaw nasab. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Today, we are remembering St. Paul, Bishop of Constantinople, during the period of bitter controversy in the church over the Arian heresy, elected in 3rd century to succeed Alexander of Constantinople. The following year, he was exiled to Pontus by Emperor Constantius II because of his staunch position against Arianism. Paul was replaced by the heretical bishop Macedonius. Allowed to return, Paul again exiled by the Arians. He was deliberately starved and finally struggled by Arian supporters. He is considered a martyr for Orthodox. The saint that we are remembering, he became the defender of truth, being a bishop. He was exiled to
times, twice. Then later on, he was killed by hunger. You know what? Mao ni ang may tabo sa matao sa kanato kun atong barugan ang unsay tama, ang unsay tinuod, ug unsay angayan. There will be people who are against us sa atong gibarugan nga prinsipyo, sa atong gituan nga tama, sa atong gibarugan nga sakto. Mao ni ang nitabo ni St. Paul ngan tungod kay wa sa muuyon sa mga panudlong bakak sa dili maayong pagtulunan. You know what? Every day, we're trying to expose the gospel, the truth, the messages of God to the society. And you know what? I notice that there are oppositions tungod kay ang atong pagtudlo sa kamatuoran, ang atong pagpahayag sa unsay tinuod, sa unsay atong gipadayag matag adlaw, dili man ni ginadawat sa tanan. Unang naagi mo upos, nagi mga musupak. Apan, you know what? Bisan pa sa mga oppositions, St. Paul ngan continued defending the truth. And this is my point. Whoever against you, opposes you, condemns you for what you have done, keep doing it. As long as you are aware, you know that what you have done is true and right. St. Paul nga niyampo me to become like you, very courageous, brave, strong, in defending the truth. Himaming sama nimo. Pray for all of us. In Jesus' name, Amen. People of the living God, our power line for today, it says, if you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs. Kundi ka mo panday sa mo mga damgo, dunay uban mo hire nimo to build their dreams by using you or else with your participation and cooperation. Mao ni ang power line para sa matag usa kanato. Nga kita mismo mupanday gyud ta sa unsay atong gustong makabuot sa kinabuhi. Dili lang kay magpatarata, magsaligta, to become an employee forever until death. What is best if we have sidelines, natay mga rackets, in order we can elevate our standard of living, in order you can fulfill your dreams. Daga nato nakafocus lang ta sa pagpangimpliyo, pagpanarbaho in one source of income. Mao nang di ginato makabot ang atong mga damgos kinabuhi. Mao nang according to our power line, kundi nimo pandayon ang imong damgo, ang uban mo hire nimo aron ang ilang damgo matuman. Ang point ani na kinahanglan ikaw mismo sa imong kinabuhi na po kay panglantaw, nasag kay pangagpas, nasag kay mga tinguha, nasag kay gustong kabuoton sa imong kinabuhi. Palabas Ginoo, and your dreams will come true. People of the living God, thank you for joining us. Our past givers,
atong mga nagtabang sa labayng katuigan, I am reminding all of you, you are still welcome to join with us. Abli nga atong ministeryo para ninyo, occasional givers, you are welcome to continue giving us. Present givers, thank you sa inyong faithfulness and loyalty, like Jinjin Risiken and courtesy Bibiliksyon sa public market, tanang nagpatingog sa TV radio diha. Pagpalain kayo na tibidad sa Unia of Duero, Radio Joy Galintis of Copa Garcia atong haligi. O ni nag-back up nato. San Juan Variety Store with Nainuna Alaba de Mestiza de Garcia. Silingan nimo kumaring nursing o Ronald Dantaka diya sa Eskinita gyud padung sa Ross Park na diyang ilang mga negosyo. Dool nimo Sister Hilda o Ilji. Then Bilgings Ampo upang dan, thank you so much. Very kind ni sila sa tua. Labilis talent ni Brad Bilino na pag-welding sa puthaw, plastic ready niya ma-welding. Bernal family in courtesy of Kumaring Mildred Bitangkor, The Walking Store of Gindulman, na si Abu Natasya Apartments, Unit Subdivision, Negosyo des Tabahan. Saludo ko ani, pagpalain. Rustico Perginagalamiton, a woman of great faith diha sa Paraon Hagna, ang dunya diha, pagpalain. With Naiduding Galindis, Naitulia Galindis, Nainida Escobilia, akong legal counsel, Attorney Esther Escobilia. Ramon R.G. Iskol, Matod Padilla, qualified mahimong kapitan. Pagpalain. Municipal Councilor, Kumparing Lito o Mrs. Wilma Castolo Gindulman, Tay Cruz Inday School atong pamilya, pinangga nato, Das Bunayag, Isabel Saning Ulayer, Bibi Mando Lixones, again, thank you, Rico Ranieses, with Kabandi family, Sandigan family, Sister Grace, Willie Bibigalgo, Milrin Aguilar, inahan sab ning Agaw Chupi, pagpalain Agaw Chupi, for your kindness, also pagpalain ka, we're praying for you, diya sa Giuang. And thank you also Doreen Goldsmith o Litson King ng Bayan, Adonis o Dolores Arabaca. Pagpalain kayong lahat. I am informing all of you another expansion of our broadcast ministry by Thunder Radio sa Cagayan de Oro. Aduna sa ilaing radio station nga nag-abli unya ang atong wali ilang ipasulod son sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang pangalan sa mong radio station is Thunder Radio FM Station. Ingani ang atong ministeryo, we have a hook-up in Agusan del Sur, hook-up Agusan del Norte, then delayed broadcast in Basay, Negros Occidental. We have also our delayed broadcast via DYRG Gindulman FM. We have also our delayed broadcast via Hot FM Ubay every Sunday. And another expansion, another extension, delayed broadcast by Thunder Radio Cagayan de Oro. I'm seeing delayed tungod kay i-forward atong wali from Hagna going to these radio stations. Kini mga hookups gikan ni sa satellite sa atong programa sa Cebu Catholic Television Network unya gidawat via internet ni ining maong radio sa Agusan del Norte o Agusan del Sur mo ni gitawag og hookup. Ang uban natong mga programa sa mga radio stations delayed. We have also our delayed broadcast in some networks founded by Boss John Daniel in some towns here in the province of Bohol. Mao ni ang mga kabag-uhan ug mga update sa atong ministeryo. Mo nang salamat sa Ginoo na. Nag-expanda, mao nang I ask you people, damor ta mo expand, damor ta mo dako, nanginanglan ig-back up pag-ampo ug inyong financial supports. Then Altia services offered, natay groceries, mga lubinahan, religious items, atong libro,
to make your soul incredible, pure tablia, herbal coffee ni Bidam Flor, Pans Carolina, niya simpre among pambato, tablia. Please patronize our tablia. Tistingin ninyo. Coming soon itong maalat. Then, we have also our fresh cook, Altia Litson Manok. Kami lamang sa Altia ang muluto og ulos baboy, pabo. Tungod kay dako ang atong equipment. Limpo ba? Kanang bisay manok, kamoy muda mismo, patimbang ninyo, ipaluto sa amo para magaginansa. We are encouraging you to do it, please. Thank you for patronizing our Litson Manok. Nasa tayong mga agricultural products soon, kung tugutan sa Ginoo, ato sang i-display diri sa atong display center sa Altia here at poblasyon Hagna. We are trying to centralize our little business. Natay mga services offered, natay mga produkto gikas yuta nga hinahinay natong ika-display para pag-alaga dinyo. Sa ginagmay nga paagi. Mo ning atong gikabisihan karon o iapil niyo ampo si Jerry Bernados kay Nanay Gibati. Again, condolence pamilyas mga kasukot tungod kay hantod karon gihaya pastayuan ato sa ning pinanggang pamilya. Mao na rason nga nung gi-on-air ang atong programa sa FM Gindulman. Og sa tanang nagpatingog radio like Bilyong, thank you. RG Hardware, we're praying for you. Thank you so much sa inyong pabor niya. Romjic Right Goods, model na Jacinto, akong pare, yang anak, iapil niyog ampo, please, nahinanglan sa iyong pag-ampo. Ilang mga branches or mga tawag itong outlets sa ilang negosyo ni Brad Romeo na ay radio. Bontere, thank you also for allowing this broadcast to be heard sa inyong mga kliyente. Salamat kay ninyo. And the rest of our brothers and sisters nga nag-ablig TV, radio, uban pa nga nag-monitor nato, salamat kay ninyo. Kato nagplanong mo-appeal sa atong ministeryo, how to join on this ministry, just pray and help us. Drop your helps here at San Miguel Compound. Pangitaalam mo, stop diri or sa guard, then ask how to help this ministry. Boss John Daniel invites each one of you to be part of our outreach and feeding sa mga lumad sa Cerrabon Eunice during his birthday coming soon. Mao nang kung mo-donate mo, abling atong pisina for that, like mga Salazar of Kanhulaw sa kasakong bugas lang gi-donate niya. Napay mga nagsaad nga mo-donate, mao nang you are welcome to do it. Kay ato nang ipaabot ngadto sa mga lumad. Mao ni ang atong coming activity in behalf of the GD Kaligayahan Foundation Incorporated. Uban nato Angel Sandro Casillas o ang iyang kauban, among bag-o diring kauban si Ronnie Ampo. May nang natay kuyog Ronnie Ampoon, one of our technicians diri karon na gitudluan. Mao nang keep praying for our network. Usmonako, before I end up, ang inyong bayad matagbuan gikuhaan nag percentage para sa mga kapuspalad o sa atong community responsibility sa pagpananom og kahoy sa kalasangan in courtesy of the Department of Environment and Natural Resources, DNR. Nanay partnership ana si boss, mao nang ang inyong subscription fee gikuhaan naggamay para makatabang sa kinayahan o sa mga kapuspalad. But still, we're open for your donations. Ijawat di tamabugatan na suluhon mo ng tampuhanay. Whoever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa sulugoon. The status of a slave or a servant. Kamatod ba ni Kristo ang usa ka sulugoon or servant
gikan siya nagdaro nagatimas mga karnero, iniguli dili na ingnos siyang amo nga pahulay diha og kaon, kundi may amo pagluto silbihi ko ang damang lamisa kay mo kaon ko. You know what? Kung atong tan-awo ni injustice kayo ang presentasyon ni Kristo base sa kahimtang estado sa usa ka sulugoon. Pero you know what? It was really happening in Jesus' time. Nga ang mga slaves, sulugoon, double works, double efforts, double ang ilang kakugi, ang ilang pagka-industrious. Kay mauni ang ilang papel toward their employers, toward their bosses, sa ilang mga agalon, toward their masters. Labihan sila ka busy, daghan sila responsibilities, daghan sila gibuhat. And you know what? Kining maong kinaiya is really happening even today. Kanay mga taong busy sa daghan kaayong mga kikabisihan. Pero, mapresit nato nga maayo tungod kay ang ilang gikabisihan, maayo mang mga butang. Unlike sa uban nga na busy sa paghimog kasalanan, na busy sa illegal nga buhat, illicit relationship, na busy sa mga bisyo, sa drugs, kasalanan, lahi ng matangas pagka-busy. You know what? There are really people around us na mga busy sa paghimog di maayo. But you know what? Kining pagka-busy nato sa paghimog unsay maayo is highly recommended by God. And if you want to become successful, if you want to become prosperous in your economic status, you need to adopt these attitudes, these behaviors of a certain servant, nga multitasking ang iyang gibuhat. Magbalhin og hayop, magdaro, manglimpyo, magtanom, mag-uma, siyempre magdaro, mag-uma, apil na package na. Niabot sa balay, maglungag, magluto, mag-alaga sa iyang agalon, manghugas, usa ka kaon. Kining maong matangas sa attitude kung ato ning i-apply itong kinabuhi, dili magdugay, you will become prosperous in your economic status in life. Moasinso ka, mahayahay ka sa imong kinabuhi. Kung kining attitude mo'y atong ibansay, so nga laod-law ang kinabuhi, nga kugihan ka ba? You know what? When I made researches, I found out why Japanese people are wealthy people. Because according to our sources, namo ko'y mga higala nga nakasige ngadtog Japan, ang mga pamilyang nagmahal nato, ngayon sila, brother, you know what? Ang mga Japanese, when we were there in Japan, mo nang dato, kayang ilang trabaho, tagtulo, tagupat, niya, ilang yuta dito, di kakitag bakante, di kakitag itubuan na siya, o the grasses, ang itanom nila, buwak, gulay, whatever. Di ako naka-analyze o naka-realize, I was enlightened. My mind was illuminated during those time when I heard this, nga maudi ay nga sila successful, dagag income, dagag abot, dagan sila o kwarta, wealthy, ngano, kugihan. Double efforts, multitasking ang ilang prinsipyong gibarugan. How about us people? We're contented in one resource, in one source, in one income. We're contented in one work. That's the reason why absantas utang, absantas panginanglan. Ang atong income maura, pero ang pamalito nagkataas every day. Do you notice? Tanang butang nagkataas. Tanang mga pamalito nagkataas. That is happening almost every day.
nya tong income maura mao nang giabsantas kalisdanan, giukudtas mga problema nga di nato kalikayan. Ang atong income igor pangkaon pag naagali masakit, pag magka-emergency na, pag naagali problema mudangat, ang itabo hagba gyud kay wa may laing kapaingnan ug kapanginabuhian gawas sa pagpangutang ug pagsalig sa advance sa iyang agalon kung siya usa ka empleyado. I'm talking about employment because our gospel is all about employment of a certain slave, of a certain servant to his agalon, master. I'm talking about employment today, people. Daga nato ng empleyo niya, kontento na ta nga ingana ang atong kinabuhi. Matay tayo nga na, wat lang tag-retirement, mo nang hantod karon, we're still struggling about finances. We're still in financial crisis. Ngano, we never apply this in our lives about double efforts, multitasking. If you notice, some people commented me, nga ako na busy, although I'm preaching the gospel, pero prinsipyo nako simple lang. I need to have more finances in order I can work more, I can help more, I can move more. Whatever nga akong gustong kabuton, labi na ang pagtabang sa mga nanginanglan, mao mo gini atong pinaka-main point nato, and my wife is aware of that. Sometimes she admonished me, she commented me, it's still dandahan. And I some people commented me also about my busy schedules, about my different attachments. Pero kung inyo lang nasabtan, even Jesus Christ appreciated this employee, this servant, this slave. Never si Kristo may commented ani, may criticize ani, wala. Jesus appreciated, affirmed the efforts of a certain slave. Unya is Kristo, kamong ako mga disipulo, sundugan ninyo. In other words, Jesus mentioned, told us, with regards to this gospel for today, in order to follow the attitudes, the behaviors, the ways, the principles, ngang usa ka empleyado nga servant or slave, iyang gibarugan, iyang gi-apply siyang kinabuhi. Meaning, si Kristo gusto nga ato sa nang i-adapt sa atong kinabuhi. And if you notice, mao ni ang rason nga I'm always telling you, nga nag-apil kong negosyo, nang inabuhi, bisig kung sa akong giapilan, believe me, basta mo kita, basta mo sampi, tanan, akong gipaningkamutan nga mahimo ni, every now and then, every day, nga gusto ko nga moabot sa inyong pangunahuna. Kay usamang kus mga tao nga inyong gikauban matagadlaw. Gusto ko nga maka-analyze mo. Gusto ko nga makahibaw mo. Gusto ko nga maka-alinggat mo. Nga maura gid taon ni ang sekreto aron kamo asenso sa imong kinabuhi. It does not mean nga ni asenso na gyud ko sa Edsel Cruzas, no. Nagkamang gyapon, pero na may prinsipyo. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. Kamang. Napakos nagkamang. Nga libel. Kamang. Every now and then, I am crawling to fulfill all our dreams in life. Kay gusto ko, balance ang akong kinabuhi. Nagwali ko, I'm busy writing, busy preaching, busy studying, busy searching for the truth. Every now and then, gusto sa nako sa akong kalibutanong aspito, mabisi sad ko sa pagpangita og finances, pangitag kwarta, aron inyong ma-analyze nga dapat di ay kung gusto kang mulambo financially sa imong kinabuhi, daghan kag racket nga maayo, kugihan ka, apply kag multitasking, kanang daghan kag gaway ba, murag kugita ba? Do you imagine right like that? Kanang kugita, daghang gaway, bisag asa na gunit, kapyot.
Pero, naman prinsipyo nag-ingon, the reason why a certain person is not successful because of a broken focus. Now, is this contrary kung mo-apply ka ni multitasking, your focus is broken? No. Listen to me. Kung ni-apply ka aning multitasking nga matang sa imong lifestyle, nga kugihan ka, dakag resources, dakag kag kabuhian, human kag trabaho, mag-umapagig ka, mag-garden ka, magpasingot ka, ngita kag paagi unsay pwede nimong itanom, kay di ra damhon mubunga na, makakaon ka, makapupo ka ni ana. And I am aware of that because I am a farmer, mag-uuma bay ako. Mao gini ang realidad sa akong pagkatao, likod sa inyong nakita, usa ko ka mag-uuma. Every week or every weekend, ang akong hitsura dili ninyo ma-describe tungod kay ganahan ko mo bugwad og yuta, magkubkob, magbuho. Mo gini akong gitawag og makarelieve sa akong mga stressors sa kinabuhi kanang uma, kanang yuta. You know what, my dear people? Kung daghan ka gikabisihan pero you have one focus to become successful, that's what I mean. Broken focus means you have no dream to become successful in life. Wala kay damgo ba? Wala kay focus nga mulambo pa. Muna broken focus. Pero busy ka, then at the same time, sa imong kabisi, naagay pong kay damgo nga mahimong successful sa imong kinabuhi, to become victorious, triumphant. That's what he called a focus in life. And that's what I want you to do. Bisiha imong kaugalingon sa daghang mga butang. Kasagaran nato, this is what I notice kating basak maron, tanom sa kasimana, busy, pahuway sa kabuwan, nya unsa man nato na pag-asinso. Dili gyud, never. Bisag hasta mag-abot nga prinsipyo sa kinabuhi. Ang uban humagtanom, magdaro kay pugsag mais, bulanghoy. Ang uban samtang ting-ulan nagpahimulos sila sa basak, nya pagmutuwak adtos uma, mag-garden or mag-gardening. Kita na bumugtaw murag kugita kay kugihan. Mo ni akong pinaka-highlight karon sa akong presentation. Nganong maumong gini akong topic? Kung inyong i-analyze ang Ebanghelyo, si Kristo gahisgot og empleyado toward sa usa ka amo. Nga matud pang Kristo ang usa ka empleyado nga sulugoon, servant slave, gikas daruhan, magatimas hayop, maniguli, magdungag pa, magpakaos siyang amo, mangugas pa, manglimpyo pa, usa siya makakaon. Imagine ninyo, unsa maning matangas empleyado, kugihan, multitasking, way reklamo. Kay kita, atong nature, pag bisin galita kaayo, daghanatag mga gibuhat, ang atong pirming gihimo, complaints toward God. Lord, grabe na akong bisiha, grabe namang kapuya, sige tag complaints man ang way grasya. Believe me, kung gusto ka ang grasya, dili mo lugwa, mo gawas sa imong mga kamot, sa imong kinabuhi, ayaw complain. The exit of blessings is your complaint. Ang imong sige og complain, ang imong sige og reklamo sa imong kinabuhi. If you notice, according to Jesus Christ, kining empleyaduha, wala gay complained toward his master, toward his amo. And Jesus wanted us to imitate this servant, this employee. Now, whatever responsibilities that are entrusted to us, di anta mo reklamo. Embrace it humbly, like St. Teresa of Jesus. She became a great modern saint of our church. For what ground? She lived only at the convent until her death. Ang iyang gibuhat, sige panglimpyo sa CR, mananugbuwak, maglampaso, manghugas, magandam sa kwarto sa makaubang mga kamadrihan, sigarag tuyok-tuyok sa upat ka suok sa konbinto para magtrabaho, niya ingon siya Ginoo, kina akong pagpangugas, pagpanglimpyo para imo ni. Wow. If you are applying multitasking, offer it to God. That God will help you, that He will bless you, that He will accompany with you in doing it. And I know,
You can do your different task, your different responsibilities in life, once you will ask the strength from God. Psalm 28, our God is our refuge and our strength. John 15:5, yung si Kristo, without me, you have nothing, you can do nothing. Wa kay mahimo sa imong kinabuhi kunwa ang Dios. Because of that, I am telling you, nga sa inyong kabisi, sa inyong gibuhat matag adlaw, sa inyong pagpanikay-sikay matag adlaw, ang inyong gikinahanglan way lain ang pagpangayog panabang sa Ginoo in order you can fulfill your different responsibilities, your different tasks in life. Kabalo ko na stress ko, kabalo ko na sakit ko, kabalo ko nagka-problema ko, tungod sa dagang stressors nga may bangga sa akong kinabuhi. Pero kabaw mo, akong nakita baya, gabisan pa sa kadaghan akong gibuhat, kabisi, pang Ginoo, pangkalibutan, I'm trying to avoid pangyawan ong buhat. Ang akong gihimo, akong gibisi, akong kugulingon sa paghimog maayo, kay matud pastiluhiya, once imong bisiyon imong kaugalingon sa paghimog maayo, imong malimtan ang paghimog dautan. Do you agree with me with regards to this? Nga kung mabisi kag himog unsay angayan, kanang maayo, makalimot kag himog sala. Kapuyon kag himog sala. Mao ra gini antidote aron di ka kana nagdautan. Don't give space, don't give chance sa yawa to intervene in your life. How to do it? Busy yourself in good things, in valuable things, in the right things, in the right motives sa imong kinabuhi. Bisiha imong kaugalingon matag adlaw sa unsay tama, unsay maayo, kay sa sige nimong kabisi sa unsay tamag maayo. I'm not saying ayaw nagpahuway, natay tayo mo pahuway. Humani mo mabisi imong kaugalingon. Pero maura ganay tambal antidot aron di ka maghimog sala. Bisiha imong kaugalingon sa paghimog unsay tama, unsay maayo. Bisiha imong kaugalingon sa unsay maayong ikabunga ni ini sa maabot nga panahon. This is the point of our gospel. Atong bisiyon ng atong kaugalingon uban sa panabang sa Ginoo. But beware of resting also. Tungod kay sometimes maunay makahimo natong masakiton like me. Mao nang nakoy gibati tungod kay I noticed in the past years gusto kong dili nagali matulog, gusto kong dili na mopahuway, impossible, kay sayangan kog bakanting oras og takna. Kabalo mo, di man gyud ko manudlo ana kun wa gyud pud nako himuas kinabuhi nako that I am busying myself in doing many things for others, for God, for myself, for my family. Bisihan imong kaugalingon sa bisan unsa para moasenso ka. Siga ampos Ginoo Lord, gusto kong masenso, gusto kong mawilti, gusto kong nahagkwarta. Niyang Ginoo nya. Imo ba nang gisugdan? Imong gusto, imong damgo? Wala. Kay usara may imong focus. I'm not saying daghanog focus, no. Ang concept nako ba usara imong interest ba? Nga mga employer ra gid ka. Mo nang ako nanambag ko mga nagtrabaho, those who are employed in a certain company, private or government. Apply this. Multitasking, nigulis inyo, inyong natad, gunahin na, tamni naggulay, aron imong palit. Sus kadagang paagi. Daghan kayong paagi, unsaon parang di ka maglisod. Kugi ragi puhunan. Di kay kontento na ka, nga maura na imong income, apsan gikas kalisdanan, believe me. Mo nang ako sige kog panambag ninyo nga kung gusto manggali mo ngayahay ang inyong umaabot, your gratification must be experienced later, not today. Kanang wa ka mag-apas og pleasure kalipay karon kundi is maabot la kayod paningkamot, then himua ang tanan basta lang maayo. Kayang Ginoo magbulig nimo, magpanalangin nimo sa imong gibuhat nga kabisi, sa dagan nimong responsibilities, pangayo og panabang sa Ginoo nga tabangan kaniya aron mugaan. This is what I notice, although I'm very busy, base sa akong experiences, murag gaan. Nya nakakita kog asa agi. In fact, ang atong mga gikabisihan kaniadto karon di na kaayo nako gikabisihan tungod kinahibaw na kung unsaon ni paghandle, unsaon ni pagmanage.
unsaon ni pagpadagan. Pero nindot ba ya? Ako ginakita, nindot pagdaghan kag resources. Nindot pagdaghan kag income. Nindot pagdaghan ka og panginabuhian. Daghan kag rackets kumbaga. Kay mas gaan ang kinabuhi. Ayaw og kakontintuan ang imong kahimtang karon. Wagi kay kapalaran ana. Nara ba kay mga anak, na kay pamilya nga nagtubo, nagdako, mao nang kayod ta mas mahimo. Ako ginang gi-advise kining mga butanga tungod kay in relation man sa nestong ebanghelyo nga si Kristo ga-appreciate og usa ka empleyado nga gikas umaha, nagtanom, nagdaro, nagbuhig hayop, nagluto pa, nanghugas pa, nagandam sa agalon. Kini simple ra gyud ang ako daning analogy. Kakugi maoy gi-highlight ni Kristo. And another point, on the other side, if you talk about relationship sa usa ka master o subordinate or employee, kinsa na may magbuot sa empleyado? I think dili ang empleyado may magbuot but the management itself, the master, the boss, right? Meaning, pag sulugoon ka, ang magbuot nimo ang imong employer, ang imong agalon. In other words, in the same manner, kita mga servants man sa Ginoo nining kinabuhia, the one who controls us supposed to be is our Almighty God, our Master, our Lord. In order, our prayer, our Father in Matthew chapter 6, 9, 12, is really done, is really fulfilled in our individual life. Because you know what? We're abusing it. We're praying, Lord, your will be done. Our Father in heaven, holy be your name, your will be done. But you know what? Our own will prevails every now and then. And the will of God is neglected, is rejected. In order this prayer is not abused, in order we can fulfill the essence of the prayer, our Father, you know what? Let's apply this gospel. The relationship between a servant and a master. Ngang usa ka sulugoon, dili siya magbuot siyang schedules, dili siya magbuot siyang trabaho. Ang agalo mingon, pagdaro, pagbuhi og hayop, pagtanom, panghugas, pagluto, pagdigamo, pag-andam sa kung pagkaon, way reklamo. Ngano? Kaya ang estado sa usa ka sulugoon, under control siyang agalon. In other words, ang gustong iulagway ni Kristo sa matag usa kanato, as we go on in our day-to-day journey in life, na siya unta may mo control na nato, dili kita may mo control kaniya, or else dili kita may mo control sa atong kaugalingon. Listen to this. This is the reason why we have many anxieties, worries in life. Why I know it? Ako lagi ng agi. Kanang kaguol, kabalaka, mabitaning paminaw na ako, nagkasakit ko tungod ni kay ang akong utok sometimes. Labihan, kadaghag mga stressors, mga doubts, mga anxieties, kung kasing-kasing na mga kaguol, kabalakas kinabuhi, although the scriptures already tell us, according to Matthew 6:34, do not worry. Ako pag gibutas kong opisina, dako kayong karatula, do not worry. Napad ko yung libro bagong napalit, do not worry. Or else, ang title exactly, How to Win Over Worry. Na ako'y bagong libro na, baga. Ako nang ginahinay, basa. Kaya ako mismo dahan ko worries and anxieties. Nga no? This is what I learned. This is what I noticed to me. Because I controlled everything. Because I managed alone everything. People, the reason why you have many anxieties and worries in your hearts, in your minds, tungod kay imong gikontrolar ang tanan. Listen to me. Jeremiah 10 verse 23 it says, ikaw tao, wa gid ka may bawag unsay ugma. Who knows? Your tomorrow, only God. Therefore, if you will control your tomorrow, you will be frustrated if tomorrow comes. If you will control everything, then sometimes everything you are controlling is out of control, you will be frustrated, you will be depressed. Sakitan ka lang. In order your worries and anxieties and all your mga doubts sa kinabuhi will be gone along the road, allow God to control you.
Allow God to control everything behind you, everything in your hands, everything in your minds, everything in your hearts, everything in your souls, everything in your lives, in your families. Allow God to control you. Because this is the highlight of our gospel relationship between a servant and a master. Ang usa ka sudugon ni Kristo, magdigamo na, magandam sa pagkaon, gikan panag-uma, way reklamo. Ngano, ang agalon may magbuot niya. In other words, ang Diyos mo'y magbuot nato. Isip iyang mga anak, sulugoon ng kalibutan na. We are the working children of the living God on this earth. Kasi magbuot nato. In other words, He is in control supposedly to us, to each one of us. Therefore, this is my encouragement to all of you. Allow everything to be controlled by God. Entrust everything to His control. Mao man akong pirming giampo. Everything at tanaw nako, na di na nako makaya, Lord, I entrust everything in your hands. I remember Luke 23, ngayon si Kristo, Impater tuas commendo spiritu meum, amahan sa imo magkamot, itugyan ko ng akong kalag. I follow that pattern in my prayer every day, na sige kong ingon, Lord, everything is in your hands. Tanan sa imong magkamot. Mauni ang rason nga no, ako sang nakita nga ang mga anxieties, worries na ginahinay palayo sa ako Ngano, pag magduda na gali ko, mag-uulagi ko, mabalaka ko, usay mabalaka ko, suway gikabalakan, kasuway mo ana. Balaka mo way kabalakan because our real enemy is ourself. This is the truth. Mag-uul ka suwa kay gikagulan because your enemy is yourself, your inner self. Imong utok, your subconscious mind is what? Very active thinking. Your emotion is very active in feeling. Sa pagbati. Advance kayo imong utok. Dautan ka una, this is the truth. Out of 100 negative thinking, only 1% is true. The rest, 99 ba? Dili tinuod, bakak na. Out of your imaginations lamang na. Kumabot galing mag-uol ka, mabalaka ka, sa bisan unsang butang, gustos Ginoo nga kining relationship between a servant and a master must be done in our day-to-day existence. I-control na nas Ginoo, ipakontrol na, itugya na. Why? Kay wa ka kaybaw sa imong ugma. Wa ka kaybaw sa imong future. Only God knows. He knows you. Hebrews 4:13, Sarak 42, kaybaw ang Ginos imong unahan. Mga natanang butang sa imong kinabuhi, ipakontrolar na niya. Unya kabaw mo, pag imo galing anak is out of control, sakitan ka. If your friends are out of control, it does not mean nga imong kontrolon, kundi ka nang malose connection ba? Nanay, gitawag nato gap communication. There is a gap between you and your friends, sakitan ka. Imong minahal is out of control na because there is a gap, sakitan ka. Do you think that God is happy na nakakita siya, nga ikaw ug siya, wa na'y maayong connection because you are out of control. God cannot control you anymore. Why? Because you are controlling yourself. This is the truth behind of our existence. Gustos Ginoo sa atong ebanghelyo nga ato siyang ipakontrolar sa atong kinabuhi. Once siya ang atong ipakontrolar, believe me, anyway, ako pa man nagi-practice na totally nga ako gining nahimo. Kay antod karon na pa man ko'y kaguol, na pa ko'y naunang di maayo, pero bintaha na compare before. Ako na experience gusto ko i-share ninyo kay bawo ko makarelate mo sa akong punto kay pareha gud ta mga ordinaryong nilalang sa kalibutan. Kabaw mo, nakita nako, mahinomdom gali ko sa prayer, Lord, in your hands, tanan kong gagwabalaka, maginahinay kapapas. Nya makalimot na pug ko aning prayer nga, Lord, everything is in your hands, mubalik po kagud kabalaka. Di ako naka-analyze nga kiniding atong nauna kung naka-focus na sa Ginoo nga siya na mo dominar, mo kontrolar sa atong kinabuhi, kining atong kagug kabalaka maginahinay na ni kapapas, wa gilaing solusyon. Wa gilain nga paagi in order that tanan nimong kagug kabalaka will be diminished, will be gone in your lives. Gawas nga imong ipakontrol ng imong kinabuhis Ginoo. Ipakontrol ng imong negosyos Ginoo. Ipakontrol ng imong anak Ginoo. Ipakontrol ng imong pamilyas Ginoo.
Wives, ipakontrol yung banas Ginoo. Ay kaguol asa na. In the Lord, ikaw na bahala. Husbands, ipakontrol yung wives sa inyong Ginoo. Inyong neighbors, yung silingan, everything that is attached to you, ipakontrol na sa Ginoo. Ako, mao ni akong i-practice. I allow God to control this ministry. I allow God to control our business. I allow God to control my family. I allow God to control me. Dabi na sa kong kasing-kasing una. I allow God to control everything in my life. Maura ni akong napasanginlan, ngano ang akong anxieties, kaguol, kaniadto, compare today, lahi na. Pero naagyapon. Tawag ko, nagpadayon paglawig sa kalibutan. Pero lahi na. Munang sige ko kultivate anis kong kasing-kasing, hindi na ako mabalakag mag-uol. Kay ang Ginoo, mitik over na, may controller na, siya na nagbuot sa ako. And I want you to do the same sa inyong kinabuhi. Let God controls you. This is the bottom line of our gospel between a relationship sa usa ka amo o sulugoon. Kinsa nagbuot sa sulugoon? Ang agalon. Ang sulugoon ba nagbuot sa agalon? Dili. You cannot dictate God. You cannot control God. But He can control you. Once you will submit yourself because of our freedom of choice, God respects rather sa imong desisyon if you want to be controlled by Him or not. Beginning today, I advise you, ipakontrol ng inyong kasing-kasing sa Ginoo, yung nauna sa Ginoo, inyong tibuok nga kidabuhis Ginoo. Before I end up, I would like to read this testimony by our listener. Yesterday, according to our texter, good morning Brother Edsel, thank you sa imong message karong buntaga. I was crying while listening to your program because I feel the Spirit of the Lord through your program. May the Lord will always bless you a good health and long life so you can continue to bless the life of other people through this kind of radio program. Don't mention my name. Yes, of course, I am respecting you. Pagpalain ka. People of the living God, mao ni ang akong gikalipayan, even one soul is being touched sa atong wali matag-adlaw. It's a big deal for me. Because I know God, Luke 15, is very happy watching us, working for the souls of the people. Ako, namasin, nga sa inyong mga struggle, sa inyong kabisi, sa Diyos na isandig, ug di kanya pasagdan. As I declare everything that will come in your ways, nga panalanginan kapaboran ka in order you can fulfill your dreams. People, thank you for joining us. Thank you for being with us. Thank you for supporting us. Ako magampo nga inyong bisyon yung kaugalingon sa maayo para di na mo kahimog dautan. Ako magampo nga imo tang ipakuntos Ginoo na ang imong kinabuhi. Ipakuntos Ginoo ang imong tanang gihimo nining kinabuhi. Ngano maura na sekreto aron na imong kaguog kabalaka baginahinay kapapas sa imong kinabuhi. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pagampo sa mahal nga Biring Maria. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.